अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मलिक रियाज ने आज लाइव शो में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, एस्टेब्लिशमेंट और जिन जिन जर्नैलों ने उनसे रिश्वत ली सबको एक्सपोज करके रख दिया और उनको ये तक वार्निंग दे दी कि मैं मौत से भी नहीं डरता, अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मजीद डिटेल में बात करते हैं। और मुझे मार दो यार, फांसी लगाओ मुझे। और मियां साहब ने मुझे, मियां नवाज शरीफ की मौजूदगी में मियां शहबाज शरीफ ने ओपन ये एडमिट किया। ये तो झूठा आदमी है, 2 नंबर आदमी है। ये कहते हैं कि हम सच्चे लोग हैं, हम नेक लोग। 25 साल से तुम एमएनए हो, क्या किया इस? आप लोग मुझे बताएं ना, मुझे बताएं कि अगर आपने मुझसे पैसे लेने हैं तो अगर जमीन के कोई पैसे हैं तो आप कोर्ट में चली जाए, थाने में मेरे खिलाफ पर्चा करा दें। ये सुप्रीम कोर्ट ही, मेरा मतलब एसएचओ है, सुप्रीम कोर्ट ही डीएसपी है, सुप्रीम कोर्ट ही सिविल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ही सेशन कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ही हाई कोर्ट है। मेरे लिए ऊपर से ऑर्डर जाता है कि आप इसका ट्रायल 3 दिन में करके भेज दें। मैं ये कह के जा रहा हूं कि अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो इसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार होगी। मैं आपको कह रहा हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं। आप मुझे सजा से क्यों डराते हैं? मुझे गोली मार दे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, मुझे आप लोग मार देना साथी सारे। आप मेरी बात में नहीं सुनना चाहते। आप मेरे बच्चे के ऊपर 302 लगती है, आप उस पर बात नहीं करते। मेरे ऊपर 302 लगती है, आप बात नहीं करते। जब मुझे इंसाफ नहीं मिलता आप बात नहीं करते। मैं किसके पास जाऊं? अगर मैं हर तफ्तीश का सामना करने के लिए तैयार हूं, मैं हर एक को सच बताने के लिए तैयार हूं। सच बताने में मुझे सजा होती है, वो भी लेने के लिए तैयार हूं। हमारे ऊपर एक एंटी करप्शन एफआईआर करा दी कि हम बेनिफिशियरी हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ने हमें बेनिफिशियरी बना दिया। डाका भी मेरे घर में पड़ा, पैसा भी मेरा गया, बेनिफिशियरी भी मैं हो गया। देखिए, मैं सिर्फ अल्लाह की माफी कबूल करूंगा। अल्लाह मुझे माफ करे। अगर किसी के ऊपर मैंने झूठा इल्जाम लगाया है तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत। मेरी बात, मैंने ना माफी मांगी है, ना मैं माफी ली है उससे, ना मैंने उसे कहूंगा कि मुझे माफी दे। हमारी उम्मीदें सारे अदारे हैं हमारी। सुप्रीम कोर्ट हमारी बहुत बड़ी उम्मीद थी और है और रहेगी। सारे मुल्क में सारे अदारे जो है ना, वहां पर बगावत करा दी गई है। जब आप सिस्टम को नहीं चलने देंगे, एग्जेक्टिव को अपना काम नहीं करने देंगे, तो किस तरह चलेगा मुल्क? सुप्रीम कोर्ट हमारी उम्मीद है, हमारी उम्मीद रहेगी और इंशाल्लाह यही करूं। मैं गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बैठा। मैं गवर्नमेंट को, मुझे पता है, मेरे अल्लाह, मुझे यकीन है कि इस मुल्क को सिर्फ 2 साल चाहिए। अगर ये सारे स्टेक होल्डर एक टेबल पर बैठ जाएं, करता रहूंगा इस मुल्क के लिए। अगर ये सारे स्टेक होल्डर बैठ जाए, 2 साल में हमारा मुल्क मलेशिया और दुबई से आगे जा सकता। जिस मुल्क में 18 अरब रुपए का हबीब बैंक बिके, जिसकी 125 ब्रांचें हों और 5 अरब रुपया उसका सालाना मुनाफा हो, उसी महीने इस्लामाबाद के 2 प्लाट 13 अरब रुपए के बिके। एक अल्तमीमी वाला, एक कन्वेंशन। 70% ऑफ हबीब बैंक इक्वल टू 2 प्लाट। आप फैजाबाद से लेके इस्लामाबाद एयरपोर्ट चौक को शेख ज़ायद रोड बना दें, $11.5 बिलियन मिलता है। मैं तो कभी मुल्क के, मैं आज दिन तक प्रेसिडेंट के दफ्तर नहीं गया। एक दफा तस्वीर खिंचाने गया था, वो भी उन्होंने बुलाया था। आज दिन तक मुझे को बता दे, और वो भी मेरी रोजाना कोई मुलाकातें नहीं है उनसे। मेरे पास टाइम नहीं होता के ऊपर बात होगी, ये आज के मौका नहीं। मेरा एक एक पैसा, मेरे बच्चों का खून इस कौम के लिए हाजिर है। मेरे बाहर कोई एसेट नहीं है, मेरे कोई बाहर नहीं है। इस मुल्क में जितने एसेट अल्लाह के करम से बैरियर टाउन ने बना दिए हैं, वो इस मुल्क को बचा जाएंगे। कि लोगों में एक होप पैदा हो कि पाकिस्तान में ये चीजें मौजूद हैं। मैंने कहा, हर काम कराने के लिए पैसे दिए जाते हैं। हर आदमी को माफी मांगनी चाहिए अल्लाह की तरफ कि अगर एक अच्छा काम बंदा करता है तो उसे अप्रिशिएट कर। वो मेरे खिलाफ जितना मर्जी हो, मुझे ये बताएं कि मैं जो आपको सवाल किया है, जो मैंने इसकी आपको सारी चीजें बताई हैं, तो मैं क्या करूं? आप मुझे भी कोई मौका दें। मुझे दीवार के साथ सारी दुनिया ने लगाया हुआ है और मैं ही मुजरिम हूं। आप सब लोगों के साथ जो बच्चे अगवा हो रहे हैं, लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, अगर इसके बावजूद मुझे सजा मिलती है तो मैं कबूल करूंगा। मैं आपको कह रहा हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं। आप मुझे सजा से क्यों डराते हैं? मुझे गोली मार दे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, मुझे आप लोग मार देना साथी सारे। आप मेरी बात में नहीं सुनना चाहते। आप मेरे बच्चे के ऊपर 302 लगती है, आप उस पर बात नहीं करते। मेरे ऊपर 302 लगती है, आप बात नहीं करते। जब मुझे इंसाफ नहीं मिलता आप बात नहीं करते। मैं किसके पास जाऊं? मैं अपने अल्लाह से रहम मांगता हूं, अल्लाह से रहम मांगता हूं और मैं उसके साथ ही कारोबार। चौधरी निसार साहब से मेरे क्वेश्चन है कि उन्होंने डीएचए से, जो डीएचए की मुखालफत कर रहे हैं बिल की, और मेरे तुम्हें डीएचए भी लगा दें, उन्होंने डीएचए से 2 प्लाट लिए हैं, किसको पैसे दिए हैं? 10-15 ये मैंने छापे भी हैं, अखबार में भी छापे हैं। एक का भी जवाब दे दें। मेरी फाइलें 2010 के बाद मेरे केस बनते हैं, पहले क्यों नहीं बनते? हमने 96 में बैरियर टाउन शुरू किया। 2 लाख कनाल जमीन हमने अक्वायर की है और हमारे पास लोगों की जो तादाद है वो 100 है जिन्होंने शिकायत की है। वो 0% भी नहीं बनती, 0% बनती है। और 400 कनाल, मुझे ये बताएं कि 400 कनाल की मैंने पेमेंट दी एक प्रॉपर्टी डीलर को और उसके साथ पटवारी तहसीलदार थे। 8 करोड़ रुपये मैंने दिया।
اور انہوں نے مجھے جعلی انتقال دے دیے. 400 کنال کا انتقال جو مجھے جعلی آئے, میں نے انتقال خارج کرا دیے اور FIR درج کرا دی, جو FIR یہاں موجود ہے میرے پاس. اور اخیر چودھری نثار صاحب نے ہمارے اوپر ایک اینٹی کرپشن FIR کرا دی کہ ہم بینیفیشری ہیں, اور سپریم کورٹ تک نے ہمیں بینیفیشری بنا دیا. ڈاکہ بھی میرے گھر میں پڑا, پیسہ بھی میرا گیا, بینیفیشری بھی میں ہو گیا. یار خدا کے لیے یار, کتنے لوگ آپ میرے رہائشی ہیں, میرے الاٹی ہیں, کتنے لوگ آپ لوگوں کے پاس گئے ہیں, جا کے میرے رہائشیوں کو جا کے 2 دن رہیں وہاں پر, میرے وہاں ہوٹل ہے, 2 دن رہیں اور گھومیں وہاں پر, لوگوں سے انٹرویو کریں. آپ لوگ کیوں ایک ادارے کو آپ, میں تو اس ادارے کو چھوڑ دیا ہے, لیکن وہ ادارہ اللہ کے کرم سے اتنا مضبوط ہے کہ اس کے خلاف یہ سازش نہیں. 2 لاکھ کنال زمین ایکوائر کی اور 100 شکایتیں سپریم کورٹ میں آئی ہیں. کرم سے اس سے زیادہ زمینیں ہیں. ہم نے زمینوں کے, میرے پاس پنڈی میں 84 موزے ہیں اور 62 موزوں میں میرے پاس زمین ہے. میں نے زمینوں کا لینڈ بینک بنا, میں پیسہ باہر نہیں لے کر گیا یورپ میں دوسروں کی طرح, امریکہ میں نہیں پیسہ رکھا. میرا سارے ایسٹ یہاں ہیں, میرے سارے بچے یہاں ہیں, اور میں نے اس ملک کے لیے ایسٹ بنایا. جس وقت اس ملک کو میرے ایسٹ کی ضرورت ہے لے سکتی ہے, یا وہ ویلفیئر میں جائیں گے یا وہ گورنمنٹ کے کام ہے. میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ اگر میری جان کو کچھ ہوا تو اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان ذمہ دار ہوگی. اتنے تھریٹڈ میسج آ رہے ہیں, اور میرے پاس تو کوئی سیفٹی نہیں ہے. میرے اپنے ہر ایک کا بیٹا خراب ہو سکتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے اچھے کام بھی یہاں کیے ہیں اس ملک میں. میں نہیں کہہ رہا کہ چیف جسٹس, مجھے کیوں نہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہی ٹرائل چاہیے جو ایک عام آدمی کے لیے. اگر میں ہر تفتیش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں, میں ہر ایک کو سچ بتانے کے لیے تیار ہوں. سچ بتانے میں مجھے سزا ہوتی ہے وہ بھی لینے کے لیے تیار ہوں. پاکستان ذمہ دار ہوگی. اتنے تھریٹڈ میسج آ رہے ہیں, اور میرے پاس تو کوئی سیفٹی نہیں ہے کہ کل بھی مجھے آپ بتائیں کہ سپریم کورٹ کا کوڈ سیکشن 4 کیا کہتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے اچھے کام بھی یہاں کیے ہیں اس ملک میں. میں نہیں کہہ رہا کہ چیف جسٹس, مجھے کیوں نہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو تیار ہوں. مجھے پھانسی ابھی لگا دیں, مجھے وہی ٹرائل چاہیے جو ایک عام آدمی کے لیے. میں ہر تفتیش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ہر ایک کو سچ بتانے کے لیے تیار ہوں. سچ بتانے میں مجھے سزا ہوتی ہے وہ بھی لینے کے لیے تیار ہوں. پھر آپ لوگوں کو مسئلہ کیا, جو یا تو اس کو ایک عام آدمی کا ٹرائل رہنے دیں, مجھے اور اس کو پورا موقع دیں, اس پورا موقع ملنا چاہیے. اور مجھے بھی, مجھے کل آپ میرے خلاف کون ہے, کس کے خلاف میں نے بات کی, منصف بھی وہ ہے اور اسی کے خلاف وہ کمپلینٹ بھی میری اس کے خلاف ہے. آپ مجھے بتائیں مجھے کل انصاف ملے گا وہاں سے؟ اور لوگ بہت آئیں گے, اس کا بھی آپ کہیں گے میں لے آیا ہوں. آپ اس کے ڈاکومنٹ دیکھیں کون لے آیا. دیکھیں اس کے اگر ڈاکومنٹ صحیح ہیں, دیکھیں میں صرف اللہ کی معافی قبول کروں گا, اللہ مجھے معاف کرے. اگر کسی کے اوپر میں نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو میرے اوپر اللہ کی لعنت. نہ میں معافی لی ہے اسے, نہ میں نے اسے کہوں گا کہ مجھے معافی دے. ہماری امیدیں سارے ادارے ہیں, ہماری سپریم کورٹ ہماری بہت بڑی امید تھی اور ہے اور رہے گی. سارے ملک میں سارے ادارے جو ہے نا وہاں پر بغاوت کرا دی گئی ہے. جب آپ سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے, ایگزیکٹو کو اپنا کام نہیں کرنے دیں گے, تو کس طرح چلے گا ملک. سپریم کورٹ ہماری امید ہے. میں ایک شہری بات کر رہا ہوں, میں گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. میں گورنمنٹ کو, میں پیمنٹ مائن ہے. اس ملک کو صرف 2 سال چاہیے. اگر یہ سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھ جائے 2 سال میں ہمارا ملک ملیشیا اور دبئی سے آگے جا سکتا, جس ملک میں 18 ارب روپے. جی تو ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.